नमस्कार मु विकास आपण मानक पई नेकी आसीची आज सकाळर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा पई मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर ऊपर नजर पकेइबा। प्रथम खबर पुणी आलू देला टेंशन किलो पिछा 10 टंका बढ़िला बजार पुणी बढ़ी आलू दर मझे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आलू अटकाई देथिबारु आलू दर 50 टंका जाए बढ़ीला हेले गतकाली ठारू हठात अति दरकारी परिबा आलू किलो पिछा 10 टंका उच्चा होइछे। तेणु खुचरा बजार केउटी 40 टंका तो केउटी 45 टंकार बिक्री हेलाणी आलू आलू दर वृद्धि पाइबार सीधा सड़क खाउटिंग रसई घरे प्रभाव देखा मिली। किछि दिन पूर्व आलू समस्या भितर जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र रकोठक जवाब देते जे पश्चिमबंग को आलू मागिबुनु से राज्य जदि निज आलू पठाई ताहेले रखिबो आमे यूपी रु आलू आमदानी करिबो तेबे ओडिसा रे एबे आलू संकट नाही से 30 टंका रे आलू किनिथिबे कहिथिले। आउर 10 टंका बढ़ी आलू दर गोटे पैकेट पिछा 400 टंका दर बढ़ी। 4 दिन पूर्व जो 40 केजी आलू पैकेट दर 800 टंका थिला वर्तमान से आलू पैकेट दर 1200 टंका रे पहुंची। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को जन्मदिन रे शुभेच्छा जणाइले खूब प्रशंसा करले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनवरी 6 तारिख सोमवार मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जन्मदिन होइदिबा बेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एने नेता तांको शुभेच्छा जणाइछन्ते। समस्त नेता मुख्यमंत्री को शुभकामना करिथिबा बेले प्रधानमंत्री मोदी मोहन को जन्मदिन रे शुभेच्छा जणाइ तांकर खूब प्रशंसा करिछन्ते। मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे एक्स रे एक पोस्ट करी लिखिछन्ते ओडिशार परिश्रमी मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को तांको जन्मदिन रे शुभेच्छा जणे तृणमूल स्तर नेता से जनसेवा तथा गरीब लोकों को सशक्त करिबारे आगरे रहिचन्ती। से ओडिशार अग्रगति पाई उल्लेखनीय प्रयास करुचन्ती तांकर दीर्घ एवं सुस्थ जीवन पाई प्रार्थना करुची। परवर्ती खबर 7 कसियार आरंभ हैला कुम्भीर गणना सोमवार ठारू 3 दिन पर्यंत 7 कसियारे कुम्भीर गणना कराजिबो। कुम्भीर गणना पाई आज आसंता 9 तारिख सकाळ पर्यंत महानदी रे बोटिंग बंद रहिबो बोली सूचना दैचन्ते 7 कसिया वन्यप्राणी वनखंड अधिकारी। एही गणना पाई 14टी टीम रे मोट 70 कर्मचारी नियोजित होइचन्ते। एही समय पर्यटक को 7 कसिया आसीबा पाई बारण करा जायतिबा बेले महानदी रे बोटिंग किमा माछ धरिबाक मध्य मना करा जायछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड ई केवाईसी अवधि बढ़ाइले सरकार आउ केते दिन बाकी रहिला। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था रे सुविधा पाउतबा हिताधिकारी ई केवाईसी अवधि बढ़ाइले सरकार। पूर्व जनवरी 15 तारिख जाए एही तारीख थिला बेले आसंता 31 जाए ई केवाईसी अवधि वृद्धि करा जायछि। पाख ईपीएस किमा राशन जोगाण केंद्र रे ई केवाईसी करबाको निर्देश दैछन्ती सरकार। या सहित मंत्री सूचना दैतिले जे गोटे गोटे जिल्लारो बाहरी चंदी पाखापाखि 1.5 लाख भूत हिताधिकारी से मानको बांधिबा एवं तांको पछर थिबा बाबूंको एने महंगा पड़िबार बिजेडी पाई सृष्टि होई पारे ओडुआ काहे कि नवीन सरकार को 24 वर्ष भीतर भूत हिताधिकारी को जोड़ीचन्ते। परवर्ती खबर ओडिशा आसीबे सिंगापुर राष्ट्रपति। ओडिशा गस्तर आसीबे सिंगापुर राष्ट्रपति थमन सनगुरमतन से आसंता 18-19 तारिख रे आसीबा नै सूचना रहिछि। भारत सिंगापुर 60 वर्षर कूटनैतिक पूर्ति पाई आसीबे। पेट्रोकेमिकल ग्रेन एजेंसी आज क्षेत्र बुझामणा संभावना रही। परवर्ती खबर आंदोलन को ओह्लैले नवीन पट्टनायक। दमदार वृद्धि प्रतिवाद रे सोमवार आंदोलन को ओह्लैचंदी बीजेडी। लोअर पीएमजी ठारे 25 रु 30 हजार लोकों को एकाठी करी दर वृद्धि प्रसंग राज्य सरकार बीजेडी घेरिछि। एही आंदोलन रे निजे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक आगो को आसी भाजपा को कड़ा कथा सुनाइचंती। नवीन कहिचंती दर दाम बढ़ी चली किंतु कोनोसी एक्शन निया जाउ नै। डाली तेल पर सबु अत्यावश्यक जिनिस दर आकाश छुआ होइछे। बजार सरकार को नियंत्रण नाही बोली नवीन कहिचंती। एथि सहित से कहिचंती डबल इंजिन सरकार लोकों को ऊपर डबल माड़ करूचंती जहा द्वारा साधारण लोकों को पाए बंचिबा कष्टकर होई गलाणी। आदिनिया वर्षा पाए प्रतिदिन चासी आत्महत्या करुचे। सबु जिनिस रे जीएसटी भाजपा शासन को 7 मास होई गला केवल लंबा लंबा भाषण आमे सुनुचु काम रे किछि नै बोली कहिचंती नवीन पट्टनायक। परवर्ती खबर रायगड़ा रेल डिविजन को शिलान्यास कले प्रधानमंत्री। रायगड़ा रेल डिविजन को शिलान्यास कले प्रधानमंत्री। नवा दिल्ली रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे शिलान्यास कले प्रधानमंत्री। परवर्ती खबर एचएमपीवी भूताणु नै परामर्श जारी कले ओडिशा सरकार। आईडीएसपी एनसीडीसी द्वारा
HMPV ଭୂତାଣୁ ନେଇ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିଚାଳନା କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏହି ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ ଓ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛି। ଏହି ରୋଗକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଭୟଭୀତ ବା ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଜୀବାଣୁ ଚାଇନାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତରେ 4ଟି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଶିଶୁଙ୍କର କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭ୍ରମଣ ଇତିହାସ ନାହିଁ। ତେବେ ଦୁହେଁ କିପରି ଏହି ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ତେବେ ଚାଇନାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଏହି 2ଟି ମାମଲା HMPVର ସମାନ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା। ଶହୀଦ ମାଦେଶୀ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସମସ୍ୟା ରୋକିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା? ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ପିଲାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସିଧା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଶହୀଦ ମାଦେଶୀ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାର ସିଧାସଳଖ ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ନବମ ଦଶମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଯୋଜନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରାଦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୋଟ 156 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାରାଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 2,500 ଟଙ୍କା। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଏହାରି ଭିତରେ ମହିଳା ଭୋଟରକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଯଦି ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦିଦି ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାକୁ ମାସକୁ 2,500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ତେବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମିଡିୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 2,500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ବାଜିବ। ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାଙ୍କୁ ଫୋକସ କରୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇ ନଥିଲେ ହେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ସମୟ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲର ପାଠପଢ଼ା ସମୟ। ମଥୁରା ନଗରୀରେ ଥିବା ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ 13 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚିଠି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଦିନ 1ଟା ଯାଏଁ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି। ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭିଡ଼ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି DO ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଧନୁଯାତ୍ରା ସରିବା ପରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେରିଲା ମାସ୍କ। ଭାରତରେ HMPV ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସରକାର। ଚାଇନାରେ HMPV ମାମଲା ଭାରତରେ 3 ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। HMPV ଭୂତାଣୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ 2 ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ 1 ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ICMR ନିୟମିତ ତଦାରଖ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ HMPVର 2ଟି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 2 HMPV ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଏକ ଆଡଭାଇଜର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ସଂକ୍ରମଣ କମିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ର S ଜୟଶଙ୍କର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ। ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି? ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ S ଜୟଶଙ୍କର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ। 5 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ S ଜୟଶଙ୍କର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ। ଆଜି କୋଣାର୍କ ଯାଇ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟରେ ରାତି ଯାପନ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପରେ ପୁରୀ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
आलू प्रसंग 24 वर्ष रहिले किछि कलेनी एमिति कही पूर्व सरकार को ऊपर बरसिले मंत्री। आलू चाष उपर गुरुत्व दिया जाउछि। रविवार कृषि मंत्री ए विषय रे आलोचना होइछे। चलित वर्ष 6 लाख मेट्रिक टन रु अधिक आलू उत्पादन हेबो। प्रति वर्ष 3 लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुए किंतु 14 लाख मेट्रिक टन आवश्यकता रही जहाँ पूरण पाए 11 लाख मेट्रिक टन अन्य राज्यर आमदानी होता है। एथर कृषि मंत्री कहते 6 लाख मेट्रिक टन रु अधिक आलू चाष हम। आलू को आहरी अधिक योजना करा जिवो। आलू उत्पादन रे स्वावलंबी हेबो ओडिशा। आगामी दिन में आलूर अभाव रहिबोनी बोली आश्वासना देइचंदी जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। सेपटे आलू दर वृद्धि पाई पूर्व सरकार को दायी करिसंदी जोगाण मंत्री। आलू दर वृद्धि एबे होइनी। 24 वर्ष भितर ए माने किछि कलेनी न करिबा कारण एई फल समस्त भोगुचंदी। पूर्व सरकार केवल कथा कहबाकू थिले, काम किछि नथिला। आलू प्याज पणस मिशन फेल हेबा परे लोक माने तांको फेल कर देले। 2024 निर्वाचन फेल होई घरे बसिचंदी। ता परे डेउचंती से माने भाबुचंती कोन गोटे परिष्कार होई जिवो आउ नवीन मुख्यमंत्री होई जिवे। से स्वप्न तांकर स्वप्न रही जिवो। बीजेडी आउ 25 वर्ष जाए सरकार को आसीबार नाही। तो दर्शक बंधु ए थिला आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लागिछि लाइक करबा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद।